तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 गुड मर्निङ नेपाल लिएर हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ आजको बिहानी पनि अबको यो 1 घण्टाको समय तपाईहरुसँगै हुनेछौँ र गुड मर्निङ नेपालमा आज भने हामीले यो साताको अन्त्य फ्राइडेको स्पेशल एनर्जी स्पेशल एपिसोड लिएर आएका छौँ। आजको यो फ्राइडे स्पेशल एपिसोडमा तपाईहरुलाई एकदम धेरै स्वागत छ। म हुँ स्नेहा झा र म हुँ प्रिया सिग्देल। जहिले पनि बिहानी विशेष त हुनै पर्छ किनकि त्यो विशेषले सुरुवात हुने दिनमा एउटा छुट्टै नै ऊर्जा हुन्छ र त्यो ऊर्जालाई जहिले पनि कायम राख्नको लागि 8 देखि 9 बजेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हामी गुड मर्निङ नेपालमा हजुरहरुसँग जोडिने गर्छौं र साथै कतै पनि हुनुहुन्छ विश्वमा कतै पनि हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल हेर्न चाहनुहुन्छ भने kantipurtv.com बाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। स्नेहा आज तिमीले दिन भनिराख्दाखेरि यस थ्याङ्क गड इट्स फ्राइडे त छँदैछ तर यो हप्ताको अलिकति यो साताको कुरा गर्ने। यो सातामा धेरै चिज भयो। यसमा तीजको विशेषता थियो। हामीले सँगसँगै चाहिँ गणेशको चतुर्थी जुन मङ्गलको दिन पर्यो त्यसपछि धेरै सेलिब्रेसन गरिरहने ठाउँमा एउटा ठाउँमा जुन प्रोटेस्ट हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ र यही प्रोटेस्टको कुरा गरिराख्दाखेरि हिजो जुन प्रोटेस्ट देख्न पायो त्यसले त पुरा काठमाडौँ शहरको नै एक तरिकाले ट्राफिकदेखि सबै अस्तव्यस्त नै गर्यो। त्यसमा तिमीलाई कति प्रभाव भयो जस्तो लाग्छ? धेरैलाई त भयो तर तिमीलाई पनि कस्तो प्रभाव भयो कि भएन स्नेहा? प्रिया फर्चुनेटली म चाहिँ यो ट्राफिकको कारणले प्रत्यक्ष प्रभावितमा परिनँ किनकि अब हाम्रो ड्युटी बिहानको हुन्छ हैन र मेरो जुन रुट छ त्यो रुटमा बानेश्वर नपर्ने भएको भएर र यो आन्दोलन माइतीघरदेखि बानेश्वर टार्गेटेड आन्दोलन भएको भएर म भने यो रुटमा फसिनँ किनकि म दिउँसो पनि घरबाट बाहिर निस्किन र मैले हिजो कुनै प्लान पनि गरेको थिइनँ किनकि थाहा थियो हिजो पनि अस्तिको जस्तै बाटो अस्तव्यस्त हुनेछ। अस्ति पनि 7 घण्टा बाटो असहज भएको थियो भने हिजो पनि। तर अब मेरो कुनै इमर्जेन्सी काम थिएन त्यो भएर मैले यो रुट प्लान नगरिकन आरामले घर बस्न पाएँ। जसको इमर्जेन्सी प्लान थियो उहाँहरूले त के गर्ने? एक्ज्याक्टली मेरो पनि हिजो यही प्रोटेस्टको कारणले गर्दाखेरि धेरै मिटिङ्सहरू चाहिँ पुश हुँदै गयो। त्यसले गर्दा धेरैजनालाई गाह्रो भयो। यहाँ हामी कुरा गरिरहेछौँ इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ फेरि माइतीघर बानेश्वर भन्न साथै हामी जहिले पनि भन्छौँ यिनीहरू चाहिँ मेजर रोडहरू हो जसले चाहिँ कनेक्ट गर्छ हस्पिटल्सलाई ब्याङ्किङ फेसिलिटिजदेखि सबै चाहिँ यो रुटबाट नै हुन्छ स्नेहा। र यहीँ यो प्रोटेस्ट भइराख्दाखेरि त हामीले देख्यौँ त्यो एक दिनमा हुने ट्राफिक कन्जन्सनले हुने अस्तव्यस्तको कारणले गर्दा दुःख हुने जनताको त छँदैछ तर यसले भइरहेको इम्प्याक्ट चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पनि एकदमै धेरै देख्न पाइयो। किनभने हिजो जुन मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाएको कुनै पिक्चर्सहरू जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल गएर फर्किरहेको थिएन किनभने टिचर्सहरू स्कुलमा पढाउनको लागि हुनुहुन्न थियो। हो र यो हिजोको चाहिँ मलाई फेरि कुनै एकदमै अनएक्सपेक्टेड जस्तो पनि लागेन प्रिया। पहिले नै आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। देशभरिबाट शिक्षकहरू यतिखेर काठमाडौँ आएका छन्। आन्दोलन पनि 2 दिन भइसक्यो सडकमै ओर्लिएको त र देशभरि भनेपछि कुनै पनि ठाउँमा 20,000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा यहाँ टिचर्सहरू आन्दोलनरत छन् भने त्यति नै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि रहेका छन्। निजी विद्यालयको पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ तथापि निजी विद्यालयका शिक्षकहरू पूर्ण रूपले सडकमा ओर्लिसकेका छैनन्। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चलिरहेको छ तर सामुदायिक विद्यालय त पूर्ण रूपले ठप्प छ कक्षा 1 देखि 12 सम्मका। तर प्रिया एउटा होप भन्ने गर्न सकिन्छ 2 दिन हिजो र अस्ति वा भनौँ बुधबार र बिहिबार बानेश्वरको सडक अस्तव्यस्त रह्यो। सरकारले लगातार शिक्षक महासङ्घसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेको छ जुन सफल हुन सकेको छैन। तर यसैबीच एउटा आशाको किरण के देखेको छ भने हिजो यसै एउटा अनौपचारिक वार्ताका क्रममा आजका लागि प्रिया शुक्रबार बिहान 9 बजेका लागि भने एउटा अनौपचारिक छलफल तय भएको छ। औपचारिक होइन तर अनौपचारिक सरकार र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरू बीच बिहान 9 बजे भनिएको छ। होला नहोला तथापि एउटा सहमति पनि भएको छ आज शुक्रबार बिहान 9 बजे एउटा अनौपचारिक छलफल गर्ने र यो छलफलबाट केही कुरा मिलेछ शिक्षकहरूको मागप्रति अब कतिको सरकारले पनि आफ्नो लचिलोपन देखाउन सक्छ त्यस हिसाबले आन्दोलन अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने कुरा भएको छ। तर प्रिया तिमीले जुन विद्यार्थीको कुरा गरिरहेको थियौ नि पठन पाठन प्रभावित हुनु भनेको यो सरासर बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथिको हनन हो र यसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हो एकदमै त्यही भएर यो आलोचना भइराख्दाखेरि विद्यार्थीहरू जब चाहिँ स्कुल जाने हो उहाँहरू पढ्न जानुहुन्छ यो एक दिनको कारणले मात्रै होइन एभ्री डे जस्तो भइरहेको छ जहाँ
हामीले भनिरहेको छौँ जुन सामुदायिक विद्यालयको टिचर्सहरूको कुरा गरिरहेको छौँ उहाँ त कहाँदेखि नै आउनुभएको छ काठमाडौँमा जुटेर यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि तर यो गरिराख्ने क्रममा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको यो 1 या 2 दिन मात्रै हामीले त प्रोटेस्टले गर्दा मात्रै इम्प्याक्ट त भइरहेको छैन अरू दिनमा पनि त त्यही मानसिकता भएर त स्टुडेन्ट्सहरूलाई टिचरले पढाउने पनि कसरी सो यसको लङ टर्म इम्प्याक्टै देख्न पाइन्छ जब चाहिँ टिचर्सहरूले नै आफ्नो पढ्ने मोटिभेसन नदेख्दा टिचरहरूको माग भइराख्दाखेरि धेरैवटा माग पनि छ एजुकेसन बिलमा हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ एउटा मात्रै नभइकन धेरैवटा क्लजेसहरू हाम्रो टिचर्सहरूले चित्त बुझाइरहनु भएको छैन तर सामाजिक सञ्जालमा पनि जनताले पनि विवाद के गर्ने के यो नै राइट वे हो त यो प्रोटेस्ट गरेर स्कुलै बन्द गरेर विद्यार्थीहरूलाई नै प्रभाव गरेर नै यसरी चाहिँ सडकमा उत्रिएर चाहिँ आफ्नो माग पुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यी विद्यार्थीहरू जुन भनेको चाहिँ लगभग 34,000 स्कुल्सलाई जुन तरिकाले इम्प्याक्ट गरेको छ 6,000 प्राइभेट स्कुललाई इम्प्याक्ट गरेको छ यो नम्बर्सको लागि चाहिँ कसले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिने भन्ने कुरा पनि उठि नै रहेको छ स्नेहा त्यही भएर यो राइट वे हो भनेर चाहिँ म पनि अलिकति यो कुरामा चाहिँ अलिकति अग्री गर्दिनँ जस्तो लाग्छ वेल प्रिया म भने अब यसमा आन्दोलनको अर्को विकल्प हुन सक्थ्यो के हुन सक्थ्यो सक्दैन थियो म भने यसमा कन्फ्युज छु किनकि यो सानो स्केलको आन्दोलन होइन एकदमै ठुलो स्केलको आन्दोलन हो देशभरबाट शिक्षकहरू आएका छन् र हामीले सामाजिक सञ्जालको कुरा गरिरहँदाखेरि दुई थरीका आवाजहरू छन् अर्कोतर्फ हामीले यो सत्य पनि इग्नोर गर्न सक्दैनौँ एउटा ठुलो भोइस चाहिँ टिचर्सको फेभरमा छ जहाँ शिक्षकहरूको माग जायज छ र उनीहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा ठुलो भोइस आइरहेको छ तर यहाँ चौतर्फी रूपमा उठिरहेको कुरा के भने शिक्षकहरू कम्तीमा वार्तामा आइदिनु पर्यो र राजनैतिक दल छुट्टा छुट्टै नेताहरूले पनि व्यक्तिगत तवरबाट आफ्नो कुराहरू राखिरहेका छन् हिजो मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभयो शिक्षकहरूलाई उहाँले भन्नुभएको छ थुप्रै यस्ता प्रावधानहरू यस्ता प्रस्तावहरू यो संशोधन विधेयकमा राखेका छन् जसमाथि छलफल गर्नै पर्नेछ र अब यो संसदमा आइसकेको भएर यसमाथि हामी छलफल गर्छौँ तपाईहरू आतिनु पर्दैन तर कम्तीमा विद्यालय खोलेर वार्तामा आइदिनुस् भनेर गगन थापाले पोस्ट गर्नुभएको छ भने प्रिया यो विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउनु भनेको सीधा सीधा उनीहरूको मानवाधिकार हनन हो र यो गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति निकालिसकेको छ र यो विज्ञप्तिकै कुरा गरिराख्ने हो भन्दाखेरि काठमाडौँ नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका वीरगञ्जदेखि आएर विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ के आइसकेका छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरूले चाहिँ स्कुल टाइमिङमा आएर यसरी प्रोटेस्ट गरिराख्दाखेरि उहाँहरू अगेन्स्टमा चाहिँ स्ट्रिक्टली एक्सन पनि लिइन्छ है भनेर पनि निकालेको छ यो प्रेस रिलिजेसहरू यो निकालिराख्दाखेरि आफ्नो ठाउँबाट नगरपालिकाले एउटा स्ट्यान्ड लिइराख्दाखेरि अगेन टिचर्सहरूको माग पनि आफ्नो ठाउँमा जायज भइराख्दाखेरि पनि त्यो मागको चाहिँ हामीले फेरि कुरा गऱ्यौँ कि यसको सल्युसनतर्फ छिटोभन्दा छिटो कसरी जान सकिन्छ र यो छिटोभन्दा छिटो गइसकेपछि चाहिँ सबै टिचर्सहरू चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा फर्किहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै प्राथमिकता यहाँ सरकारको हुनै पनि पर्छ र छिटोभन्दा छिटो एक्सन नलिएको खण्डमा चाहिँ यो कतिसम्म तन्किन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन प्रिया म त अझ यो मुद्दालाई दुई तहमा मात्र देख्दिनँ यो सरकार र विद्यालय वा शिक्षकहरू बीचको कुरा इस्यु मात्र हो भन्ने पनि होइन यसमा अरू पक्षहरू पनि छन् यो बहुपक्षीय मुद्दा हो यसमा सङ्घीय सरकार रहेको छ यसमा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ एकातर्फ जहाँ शिक्षकहरूले माध्यमिक शिक्षासम्मको माध्यमिक तहसम्मको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार केन्द्रीय सरकार सङ्घमै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यही अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न नगरपालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किनुहोस् भनेर भनिरहेका छन् र अब यो वार्ता पनि मेरो विचारमा प्रिया दुई पक्षका बीच हुनु हुँदैन नभए तिमीले भने जस्तो यो झन् तन्किन्छ शिक्षकहरूको सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्दाखेरि हुनसक्छ फेरि गाउँपालिका र नगरपालिका सङ्घहरूले पनि केही दिन अगाडि आफ्नो आपत्ति जनाएका थिए यही संशोधन विधेयकमै उनीहरूको पनि आपत्ति थियो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमाथि प्रहार भयो यो विधेयकले गर्दाखेरि भनेर भनेपछि जति पनि सरकारवाला पक्ष छन् स्थानीय तह जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई फेरि भ्युताउने भन्ने कुरा भइरहेको छ त्यो हुँदाखेरि फेरि स्थानीय तहमा विभिन्न ठाउँमा त्यसलाई लिएर पनि बहस हुन सक्छ जति पनि सम्बन्धित पक्ष छन् यो दुई पक्ष मात्र बीचको मुद्दा नै होइन यी सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरू सँगै टेबलमा बसेर वार्ता गरेर एकैचोटि निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ प्रिया होइन भने केही दिन एउटा पक्षको आन्दोलन त्यसपछि अर्को पक्षको विरोध र त्यसपछि फेरि अर्को पक्षको विरोध गर्दाखेरि यो तन्किने मात्र भइरहेको छ हो र यो हामीले नेपालमा देख्ने हो भने प्रोटेस्टहरू हुँदाखेरि भइ पनि रहेको छ यो हामीले देख्न पनि पाइरहेको छौँ कि कसरी चाहिँ अकाउन्टेबल पोजिसनमा सबैलाई नराखिराख्दाखेरि यसको फाइदा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपमा उठाइरहेको हुन्छ र जसलाई घाटा भइरहेको हुन्छ बेफाइदा भइरहेको हुन्छ उनीहरू पिसी नै रहेको हुन्छ समय समयमा त्यही भएर हामी सबै जनताको पनि आश हो कि यो प्रोटेस्ट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिजल्भ होस् र यसले गर्दाखेरि टिचर्सले आफ्नो माग पनि पुरा गर्नु उहाँहरूले आफ्नो हक पनि पाउनुपर्छ तर त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ पढ्ने
विद्यार्थीहरूको पनि जुन हामीले चाहिँ बेसिक राइट अफ एजुकेसन भन्छौँ त्यो पनि उहाँहरूबाट हनन हुनु भएन भन्दै अब स्नेहा हामी अर्को प्रसङ्गतिर लागौँ। एकदमै हामी संहितामा गइसकेको छौँ र संहितामा गइसकेपछिको जहाँ यो एउटा अवसर हो 3 तहमा अधिकारहरू कसरी बाँड्ने, कर्तव्यहरूको बाँडफाँड कसरी गर्ने, त्यही एउटा चुनौती पनि रहेको छ जुन अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ। यो शिक्षा क्षेत्रमा यो 3 तहको सरकारमा कुन कुरालाई कहाँ कसलाई के अधिकार दिने भन्ने कुराकै विवाद भइरहँदा प्रिया सबै ठाउँमा भने यो चुनौती मात्रको रूपमा आएको छैन। धेरै ठाउँमा विभिन्न अधिकारहरू बाँडफाँड हुँदाखेरि र हरेक तहले आफूले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्दाखेरि त्यसले भने प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली जनतालाई नै पुगेको छ। पछिल्लो उदाहरण सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको हो। स्नेहा यो भनिराख्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो कि हामी जब आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ एजुकेसन सँगसँगै हामीले जुन बेसिक राइट हाम्रो एकदम पाउनै पर्ने जन्मको हक भन्छौँ हामीले जुन स्वास्थ्यको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी जब पनि सामुदायिक अस्पतालहरू जाने कुरा गर्छौँ, स्वास्थ्य चौकीमा जाने कुरा गर्छौँ, डर लाग्छ कि कोही हुन्छ कि हुँदैन, कुन चाहिँ दिन जाने, वर्किङ डेजमा गयो भने पनि डक्टर भेट्ला कि नभेट्ला। तर 7 दिन नै तपाईँको लागि चाहिँ यो सल्यानमा चाहिँ लोकल युनिटको जुन हेल्थ पोस्टहरू छ त्यो त 7 दिन बिदाको दिन पनि चल्छ भनेर चाहिँ समाचार आइराख्दा र यो अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि गइसक्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सल्यानमा चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा ऊर्जा र उत्साह पनि ल्याएको छ त्यहाँको जनताहरू बिच, जहाँ चाहिँ हाम्रै केही भइहाल्यो भने हाम्रो केही इमर्जेन्सी छ भने हामीले दिन कुन चाहिँ छ भनेर हेर्नु पर्दैन भनेर। हो प्रिया, सल्यानमा रहेको कपुरकोट गाउँपालिकाले आफ्नो हरेक वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरू अब हरेक विधाका दिन पनि खोल्ने निर्णय गरेको छ। 7 दिन चाहे जुनसुकै सार्वजनिक विधा रहोस्, इमर्जेन्सी सर्भिस भने त्यहाँ हरेक दिन पाउन थालेको छ र यसले एकदमै धेरै प्रभावित लाभान्वित भएका छन् त्यहाँका बासिन्दा। यो सुविधा नहुँदासम्ममा प्रिया त्यहाँका बासिन्दाहरू कुनै पनि इमर्जेन्सी हेल्थ इस्यु आउँदाखेरि सल्यानबाट दाङको तुलसीपुर जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब यो बाध्यता पनि हटेको छ। बिदाकै दिन परेकोले र आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य चौकी बन्द भएकोले दाङसम्म जानुपर्ने बाध्यता हट्नु भनेको यो ठुलो कुरा हो। सामान्य बिरामीका लागि, सामान्य रोगका लागि पनि परसम्म जानु भनेको अर्को एउटा त्यो समस्या हो प्रिया। र अर्को एउटा राम्रो कुरा भने जबदेखि यो सेवा सुरु गरेको छ गाउँपालिकाले र सेवा सुरु गरेपछिको जुन तथ्याङ्क लिएको छ त्यो तथ्याङ्कमा के देखेको छ भने यो बिदाको दिन पनि स्वास्थ्य चौकी खोल्दाखेरि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमा प्राय जसो वृद्ध र बालबालिका रहेका छन्। र यी नम्बर्सकै पनि कुरा गर्ने हो भने जुलाई 2022 देखि सुरु भयो भने लगभग यो इयरमा 1 वर्षको समयमा होइन लगभग 10,000 मान्छेले चाहिँ यो छुट्टीको कारण छुट्टीले गर्दाखेरि या छुट्टीको कारणले गर्दा जुन प्रभाव हुन सक्ने यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ उहाँलाई के पनि नै हानि नभइकन यो 10,000 नम्बरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सकेको छ 6वटा हेल्थ पोस्टबाट मात्रै भनेपछि यो एकदमै राम्रो नम्बर पनि हो। आगामी दिनमा यी नम्बर्स त अफकोर्स बढेर पनि जान्छ, तर यो सुरुवातीमा चाहिँ जसरी 2022बाट सुरु भएर अहिलेसम्म हामी आएर यो नम्बर्समा हेरिराख्ने हो भने यसको इम्प्याक्ट र हेल्थ पोस्टहरूको जुन चाहिँ हामीले स्पेसली जब रुरल ठाउँको कुरा गर्छौँ, जहाँ हामी जहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको जब कुरा गर्छौँ कि हामी अलिकति निराशै भएर आउँछौँ, तर त्यो निराशा बिच यो जुन आशाको किरण आएको छ यसले चाहिँ हरेक निकायले चाहिँ काम गर्यो भने रिजल्ट पनि त्यही हिसाबले आउँछ है भन्ने पनि एउटा ठुलो उत्साह चाहिँ मनाएको छ सबैतिर, देशभरि नै एउटा राम्रो मेसेज पनि दिएको छ यो एउटा न्युजले। हो प्रिया, र अब यो प्रसङ्गलाई छोडेर अर्को एउटा प्रसङ्गतर्फ लागौँ। हामीले बारम्बार चर्चा गर्ने गर्छौँ केही पेशा यस्ता हुन्छन् जुन पेशामा काम गरेपछि तपाईँले पैसा वा पारिश्रमिक मात्र पाउनुहुन्न, त्यस सँगसँगै नाम, चर्चा, प्रसिद्धि, माया यति धेरै पाउनुहुन्छ र रातारात स्टार भन्ने कुरा जुन हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा पहिले नाम आउँछ सेलिब्रिटिज, फिल्म सेलिब्रिटिजहरूको, कलाकारहरूको। हामी यति धेरै माया गर्छौँ हाम्रा कलाकारहरूलाई, चलचित्रहरूलाई, तर एउटा चलचित्र बन्नलाई प्रिया कलाकारको जति रोल हुन्छ त्योभन्दा पनि धेरै रोल अझ हुनसक्छ धेरै जसो बेलामा त्यसभन्दा पछाडि काम गर्नेहरूको जसलाई हामी बेला बखत बिर्सिरहेका हुन्छौँ। यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूमध्ये एकजना हामीले सम्मानका साथ नाम लिनुपर्ने एकजना व्यक्तित्व नेपाली कला क्षेत्रको, चलचित्र क्षेत्रको, र उहाँको निधन भएको छ 55 वर्षको उमेरमा। हामी कुरा गर्दैछौँ अनवर खानको जो नेपालको वरिष्ठ फिल्म टेक्निसियन मध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँको 55 वर्षको उमेरमा मङ्गलबार निधन भएको छ। उहाँ डायबिटिज र उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उहाँको निकै ठुलो योगदान रहेको छ। जति पनि आधुनिक प्रविधिहरू रहेका छन्, विशेष गरेर क्रेनबाट फिल्म सुट गर्ने नेपालमा यो थालनी उहाँले नै गर्नुभएको थियो। हाम्रो युनिटको तर्फबाट अनवर खानलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
पावरफुल कन्ट्रिजको जब हामी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा इन्डिया क्यानाडाको कुरा अहिले एकदमै नै विवादित चर्चामा नि आइरहेछ र इन्डिया र क्यानाडाको कुरा गर्ने हो भने केही समयदेखि इन्डिया र क्यानाडाको धेरै विवाद भइरहेको छ स्पेसली जब यो न्युज आयो सिख क्यानाडियन सिटिजन जो हरदीप सिंह निजार हुनुहुन्छ उहाँको मृत्यु भइसकेपछि त्यसमा इन्डियन डिप्लोम्याट्स इन्डियन एजेन्सी सँगसँगै क्यानाडा डिप्लोम्याट्स र क्यानाडाको एजेन्सीहरूसँगको चाहिँ एउटा ठुलो विवाद आइरहेको छ कि रेस्पोन्सिबिलिटी क्यानाडाले किन लियो किन इन्डियाको आफ्नो इन्टरनल अफेयर्समा क्यानाडाको यस्तो रोल रख्यो भनेर धेरै निराश भइरहेको समयमा धेरै नै तनाव भइरहेको समयमा इन्डियाले अहिले चाहिँ क्यानाडाको जति पनि भिजा प्रोसेसेसहरू छ जे पनि भिजाहरू छ त्यो सबै सस्पेन्ड गरेर क्यानाडामा इन्डियामा जति पनि क्यानाडियन डिप्लोम्याट्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई नै फर्किनु भनेर आग्रह गरिसक्यो र यो पनि एउटा प्रेस रिलिज गरेर इन्डियाले अनाउन्स गरिसकेको छ स्नेहा हो र हामीले यसबारेमा चर्चा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल मिडियामा सबैभन्दा धेरै चर्चाको विषय भनेको भारत र क्यानाडाकै प्रसङ्ग रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा अहिलेको हट न्युज भनेको यही भारत र क्यानाडा बीचको प्रसङ्ग हो पछिल्लो समय जसरी वान बाई वान गर्दै स्टेप बाई स्टेप गर्दै नयाँ नयाँ डिसिजनहरू नयाँ नयाँ निर्णयहरू यी दुवै देशले लिइरहेका छन् यसले यी दुवै देश बीचको आपसी सम्बन्ध त एक ठाउँमा छँदैछ आपसी सम्बन्धलाई अब अगाडि कसरी बढाउने कस्तो खालको सम्बन्ध यो दुईटा देश बीच रहनेछ त्यो त एउटा पाटो भइ नै हाल्यो तर यो सम्बन्ध यसरी नै तनावका बीच अगाडि बढ्दै जाने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि प्रभावित पार्नेछ त्यसले अन्य मुलुकहरूलाई पनि प्रभावित पार्नेछ त्यसमा कुनै पनि दुईमत छैन र जसरी अहिले एकअर्काको देशको भिसाहरू रिजेक्ट गर्ने कुरा भइरहेको छ यो सस्पेन्ड गर्ने कुरा भइरहेको छ यसमा चाहिँ प्रिया यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने कतै न कतै भोलिको दिनमा नेपालीहरू जो क्यानाडा जानुपर्ने हुनसक्छ उहाँहरूलाई पनि प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ एक्ज्याक्टली जबकि हाम्रो नेपालबाट क्यानाडा प्रोसेस गर्दा VFS थ्रुबाट इन्डिया गएर यो क्यानाडाको प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो सबैलाई नै चुनौतीपूर्वक ल्याएर राखिदिन सक्छ त्यही भएर जहिले पनि हामी आगामी दिनमा भनि पनि रहन्छौँ हरेक दिन सम्झाइ पनि रहन्छ भने शान्तिको प्रतीक हो शान्तिले नै शान्ति लिएर आउन सक्छ हरेक देशमा जस्तो पनि कारणले चाहिँ डिप्लोम्याट्सहरूको रिलेसन बिग्रिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर कसरी हुन्छ राम्रो तरिकाले नै सल्भ गर्ने भन्ने सबैको आशा हुन्छ तर त्यो गर्न खोजिराख्दा पनि जब हुँदैन तब यसले चाहिँ दुःख जनताहरूले आम नागरिकहरूले पनि जुनसुकै देशका भए पनि यसले चाहिँ गर्दा निकै गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ तर इन्डिया र क्यानाडाको यो जुन डिस्प्युट चलिरहेको छ यो छिटोभन्दा छिटो रिजल्भ होस् र यसमा के पनि हुँदै जान्छ हामी आगामी दिनमा तपाईँलाई अपडेट पनि गर्दै जान्छौँ क्यानाडाको पनि के रिस्पोन्स हुन्छ इन्डियाले पनि अब यसलाई कसरी चाहिँ आगामी दिनमा लिएर जान्छ भन्ने कुरा पनि हामी अपडेट गर्दै आज अब हामीले फ्राइडे भनिसक्यौँ र फ्राइडेको दिन विशेष बनाउनको लागि त एटिट्युड एनर्जी त छँदैछ तर त्यसलाई अझै राम्रो हुन्छ कि हुँदैन वेदरले पनि धेरै रोल खेल्छ सो आजको हामी वेदर अपडेट पनि लियौँ र आजको मौसमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हिजो अस्ति जस्तै आज पनि मौसम त्यति सफा देखिएको छैन आज दिनभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ देशैभर भने मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ र त्यस सँगसँगै झारखण्ड आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव पनि अहिले नेपालमा परिरहेको छ र त्यसै गरी दिउँसो सबै प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहितको वर्षाको सम्भावना देखिएको छ कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका भूभागहरू केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ भने राति पनि सबै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना देखिरहेको छ कोशी मधेस प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहितको भारी वर्षाको सम्भावना देखिरहेको छ हामी जहिले पनि भन्छौँ मौसमले गर्दा निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ हाम्रो गन्तव्यको के प्लानिङ छ त्यसलाई पनि असर पारि नै रहेको हुन्छ त्यही भएर हजुरहरू कतै पनि जाँदै हुन्छ स्पेशली भोलि त स्याटरडे हो आज फ्राइडे छ छुट्टी मनाउँ कि रमाइलो गरौँ भन्ने कुरा सम्झिराख्दाखेरि पनि मनसुन हामीसँग अझै छ यसैले तपाईँ कतै पनि जाँदै हुन्छ भने एकचोटि चाहिँ आफ्नो गन्तव्य जानुभन्दा अगाडि चेक लिस्ट गरेर नै जानुहोला र आज गुड मर्निङ नेपालमा हामीसँग एकदम विशेष कुराहरू गर्न बाँकी छ किनकि आज हामीसँग एकदम विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ जसले सँग चाहिँ हामी धेरै कुराकानीहरू गर्छौँ त्यही भएर आज क्यामेराको स्क्रिनमै बसिदिनु होला हामी तपाईँहरूसँग फेरि भेट्छौँ यो छोटो ब्रेकपछि ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा ब्रेकमा जानु अघि हामीले अलिकति चाहिँ हिन्ट दिएको थियो तपाईँलाई हामीसँग एकदमै आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्सपिरेसन मोटिभेसन या हामी भन्न सक्छौँ कि एउटा धेरैजना वुमेनहरूको लागि चाहिँ एउटा
कन्फिडेन्ट वुमेन कस्तो हुनुपर्छ र आफ्नो जीवनमा चाहिँ करेज र कन्सिस्टेन्स भयो भने चाहिँ हामीले के कस्ता रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ र त्यसको इम्प्याक्ट आफूमा मात्रै नभइकन आफ्नो वरिपरि पनि कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू जहिले पनि मैले चाहिँ उहाँबाट सिकेको छु र म सँगसँगै कैयौँ महिला बालबालिकादेखि लिएर कैयौँ नेपाली जनताहरू मात्रै नभइकन संसारभरि उहाँ प्रेरणाको प्रतीक पनि हुन सफल हुनुभएको छ। यस मैले आज कुरा गरेर छु हाम्रो गेस्ट जो चाहिँ CNN हिरो अवार्ड 2015 जितिसक्नु भएको छ। उहाँ CEO को फाउन्डर अफ ब्लिङ्क नाउ फाउन्डेसनको हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा वेलकम गरौँ म्यागी जोएन। Welcome to Good Morning Nepal. Thank you. Good morning, Nepal. I love the way you said it, Good Morning Nepal. It really feels good morning. So Maggie, you've been traveling. You are now here in Nepal. You've been really busy. You've been mother. Congratulations for that as well. We read your book also, which also was so amazing. Your book, Between the Mountains and Sky, it was so amazing as well. I think it got a very good response as well. So many things going on in your life. So tell me what has been made you really busy and occupied these days? Well, children. Yes. That's everything. You know, motherhood and the balance of it all that we carry, launching the book and being a CEO and trying to be a good boss and a good leader and staying hopeful. And at the end of the day, I just want to go to bed feeling amazing about trying to make the world better, a better place for mostly women and children. And I think that's what I try to stay focused on with the busy chapter of this life. Yes. But it seems like you are being able to manage so nicely the new role, being a mother, and then all other everything you are doing right now. Is it really so easy, or are you having also challenges? Or you make it look easy? Is it easy for anyone? I don't know. So I came to Nepal when I was 18, and I'm 36 now. So it's been exactly half of my life in Nepal, living in Karnali, and half of my life in the US. And I think I've gotten better over the years at balancing these two worlds, these two cultures. And you learn and you grow. And I just feel really grateful that I've been so humbly welcomed to this place. And I get friends like you and everywhere. And people are really championing our work in Karnali. And I think Blink Now is starting to be seen as a model and something to really follow, and it's working. It's really working. As you just mentioned about Blink Now, I was about to get there. What was the inspiration for you to found Blink Now and even Kopila Valley? What was the journey behind it? What is the story behind it? Yeah, so interestingly enough, my experience with Nepal started on the India side of the border. And it was the year 2005. It was the time of a lot of conflict, a lot of uncertainty geopolitically. And I was very entrenched in the refugee and the migrant community. So very, very unique perspective. I came in thinking that the Nepalese experience was the migrant experience in India, and seeing that side of what it means to be Nepali in India as a migrant, as a porter, as a child who has been separated from their family. It just really shook me. And at the same time, as you know, Nepalese are kind-hearted and amazing people. And right away, I wanted to go. And I wanted to see Karnali, where all of these families and children and migrants were coming from. So I came at 18, super young, with my Nepali friends. And I never, ever turned back. And the moment for me that I always talk about was seeing children breaking rocks. So like we can say that your stay in India inspired you to come to Nepal. Yeah, it was, I really felt like Nepalese children especially need to be home and need to be in their home countries. And it was seeing kids lose family, be separated from family, and have that experience outside of their home villages that I realized that the work had to be done in Nepal and Karnali itself. You just mentioned about like these are the things that needs to be done, and of course there are lots of issues that goes around and we want a solution in it. But how people accepted what you wanted to do, and how easy was? Of course it doesn't sound easy, but what was the challenges, early challenges that you faced that really built Build Now Foundation, or it makes stand where it is today? Yeah, so I'm from New Jersey. I'm from the suburbs of the US. I was not equipped to fix deep, complex issues. And the first kind of
thing that I learned is that the people and the communities themselves know what the problems are, understand the layers to those problems, and know how to fix these problems. They knew what the solutions were. Nepalese know that children need quality education. They know that that's the path to the future. Everybody wants their kid to get the best education possible. You know, Karnali has been so mislabeled as the backwards district. It's the backwards, it's the this. And that has always really bothered me, because when you actually go to Karnali, when you go to Jumla, Humla, Kalikot, Dolpa, Acham, when you go to these beautiful places and you talk to the people, they're only forward thinking. They only want education. They only want jobs. They only want opportunities. And so seeing that eagerness, that hope for their region, for their families, for their children, I caught the bug. Like, it was contagious for me, and I wanted to be a part of it. And I was welcomed, and I knew right away that my role was to bring resources. Karnali is a region that suffers from underinvestment and multidimensional poverty, and that's it. And so we can address that by bringing in education and addressing all the multifacets that Karnali is struggling with. So the issues you're talking about, like you talked about investment and then some other sorts of issues that you found 18 years ago. Those issues still persist, you believe so, or scenario has been changed? I mean, I do think it's gotten better, but what we're having now is a western region of the country that their entire livelihood depends on either subsistence farming or migrant work. And what happens when you have an entire region of a country relying completely on migrant work, and we're talking about the average migrant family to make it through the farming season, to have enough food in a region where 50% of children are malnourished. They'll make $300, you know, 30, 40,000 rupees in a migrant work season. And the consequence of that is so harmful, it's so detrimental, because then you start to break apart the Nepali family. And then there's accidents, and then there's harm done, and then there's children growing up without a family intact. And I work in orphan care, I'm passionate about orphan care. When a child loses a parent, loses their mother or father, 10,000 things have gone wrong, and you cannot ever replace that damage that happens. And so we have to get into these regions, empower the people, create jobs, create opportunities, create quality education. You know, it's like a lottery. I was born in suburban New Jersey, so I got every opportunity in the world. I went to a great public government school. I had 2 parents. I got to play soccer. You know, you're born in Karnali and you've got 10,000 things that you're up against, and it's not right and it's not fair. And we settle for less for children who are born into regions that simply because of where they're born. And we need to change that. Just because you're born in rural Himalayan Nepal doesn't mean you can't be the next Einstein. And our students have proven that. They're becoming engineers and scientists and social workers and teachers and entrepreneurs. And I, in every cell of my body, I know that Nepal will change when we start to prioritize our children. Yes, that's definitely true. In the world where we always talk about the problems, you are working on the solution, that is actions. And I think we have so much to add on that as well. The questions we have, like there is a lot of questions in that, but before that we need to take a break. हामी कुरा गरिरहेको छौं म्यागी डोइनसँग। उहाँले गरिरहेको कामले कसरी चाहिँ यी बालबालिकाहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याइरहेको छ भनेर, र त्यो सँगसँगै उहाँको आफ्नै जर्नी, एउटा आमाको जर्नी कसरी चाहिँ सबैजनालाई जोडेर राखिरहेको छ भन्ने कुराहरू अझै धेरै चर्चा गर्न बाँकी नै छ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ र हामी एकजना निकै विशेष अतिथिका साथ आज कुरा गर्दैछौँ। म्यागी जोइनसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, जो सिइओ हुनुहुन्छ, को फाउन्डर हुनुहुन्छ ब्लिङ्क न्यू फाउन्डेसनको, र फेरि पनि उहाँसँगकै कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। Maggie, you already started working with children when you were 18, when you were a teenager, and now you are mother of 2 children. So having your own children, has it changed your emotions towards other children's, or how does it feel to be a mother and then working with other kids? I think, you know, I was a mother so young because I was working in this space of children who were highly vulnerable, who were, you know, missing their nuclear families. So I think my motherhood instincts caught in really quick. And so becoming a biological mother just felt like a little bit of icing on the cake. And, you know, difficult body stuff. Just the physical part of it's difficult. But no, I think, you know,
children are everything to me. Like when I can run a little anxious, I can get depressed just like all of us. And then you look at the face of a child, whether they're biologically your own or your godchild or a child anywhere, and you try it, like you cannot feel anything but hopeful and joyful, and they're funny and they're pure and they're innocent. And so that's who I want to be around. Actually, the energy in those children really reflects on your energy too, and that's amazing. Maggie, just to mention, as you just mentioned about the children's and every journey that you have been part of, can you share us the heartwarming, transformative experiences that you had these children in the community? Yeah, so we started particularly working with the child labor populations. We had kids who were breaking rocks to survive, to earn 100 rupees a day. And we started working with children who were begging at the bus station. We started working with children who didn't have a mother, a father. And so these children are often stigmatized as being less than or not worthy of good quality services. And right away we were like, there's so much opportunity in this population, and they can be anything. And so just making sure that a child, you have to start with their most basic needs. We have to start with clean water, nutrition, but then you can build on from that. And then we move into quality education. And for me, it was like, let's not cut corners at all. I want Kopila Valley to be a place where my children, where your son could come and you'd feel so good about him being there. And often when we talk about poverty and we talk about vulnerability, we settle for less than. I mean, we all know in this country that the poor kids go to the public schools. And we have to change that narrative. Like, we have to have our kids be proud to put on those uniforms and proud of these schools. And so my core belief is that education is everything, and that we cannot cut corners. We cannot settle for less than the most optimum premium levels of education, because that's how we get ahead in the world, our GDP, our standing. And so I'm all about through and through education, quality education, and that comes from the people of Karnali. They know that. Exactly. When you talk about quality of education, how Kopila Valley stands different than the traditional educational conventions, the way it works in Nepal? How is it different? So my co-founder, Top Malla, he was an orphan himself, and he lost his dad when he was 1, he lost his mom when he was 8, he lost a sibling, and he went to work as a migrant when he was 9 years old as a child porter in India. And he always talked about how his life could have been different had he been given an education. You know, these major markers that can make or break. I mean, he's an incredible success story. So when we talk about quality for us, it's about our teachers being amazing, about being there. I mean, I know we're going through a lot with teachers at this moment in time. Teachers are the core to everything. Quality teachers who care and love and nurture, and us as a culture, as society, an organization valuing teachers, valuing that profession as being one of the most important. So quality teaching in the classroom, quality curriculum development, and then getting outside the box into experiential learning. Our kids are in nature, they're learning how to farm, they're learning how to grow their food, they're learning how to have critical debate, discussion, that it's okay to have difference of opinion, they're learning 2 languages. We're also instilling their indigenous languages in them. So, and then at the end of the day, a childhood is a childhood when it's full of joy and soccer and art and music and dance. So we don't cut those corners either. So we talked about your journey. What are the areas on which your institution is working right now? So what's the future plan for Kopila Valley or Blink Foundation? So for us, you know, we've drawn a circle around the districts that make up Karnali, and our goal is to enter into the private-public partnership sector, where we take public schools, we capacity build them, we invest in them. You know, we have schools in this country where children don't have toilets. We have schools in the provincial capital of Surkhet where kids don't have running water to wash their hands after they go to the bathroom. We don't have drinking water. We have schools that are crumbling. We have improper teacher to student ratios. And we need to build on our curriculum, and we need to build on quality services, and we need to make sure that it doesn't matter where you're born, whether you're in the capital, you're in a rural Himalayan district, every school has to start
meeting these quality benchmarks. And so I believe in investing in education, investing in our teachers, investing in our curriculum building, and being really truly competitive when it comes to the world at large. And I think it's a continuous learning process also for you and your team, that how you want to make an impact. And that's something we, however we've been noticing your work and how we've been following your work, it really inspires many of us. Now, when we talk about, since you have won CNN, you have been named as CNN Hero Award in 2015, how Blink Now Foundation has evolved, and what is the impact you have felt since then? Well, CNN Heroes was amazing. I mean, so can I tell you that the CNN production team were like, we have never seen voter turnout like we have in Nepal. Nepalese people, they vote more than anyone else. I'm so grateful. Thank you to everybody who voted. And really, I mean, the recognition is always great, but we were able to take that money, build up our campus at Coppola Valley School. It is beautiful. If you've seen the imagery, it's a green school. It has edible landscaping. It's solar regenerative. We harvest our rainwater. We have a coconut soccer field. We grow our food. We raise animals. So it's completely biodynamic, completely regenerative. So that was an incredible mark. I think at this point, we're really looking at our outputs and our impact being our students. And we don't just drop our kids once they finish their SE exam. We don't just drop our kids when they finish their +2 interlevels. We see them all the way through college and higher education, whether that's, you know, diploma courses, vocational courses. Our students are becoming plumbers, electricians, automobile technicians. They're becoming computer scientists and analysts and journalists and writers. And so for us, it's about just taking that full cycle of a child that starts their journey having to break rocks to survive, not having enough food, and then launching them as a leader. Doesn't matter what their caste is, doesn't matter where they started, but showing and proving that these are the kids that are going to lead this country forward. And they're going to stay in Nepal, and they're going to rebuild this country, they're going to rebuild this region, and I know that, and I'm watching it. And it's cool, and CNN Heroes did that, and I think now that we've got this model, it's open source, we're sharing. I mean, on the weekends, like 200 people come to see it, and we're just trying to spread it. Just spread it around Karnali, ideally spread it around Nepal, and create a Nepal where every child is safe, nurtured, educated, and loved. Mag, it's not only about Nepal. I think like we have seen such heartbreaking numbers and data from Middle East countries and all over any other part of the world. You know, literacy rate is decreasing continuously if we observe in wholesome, you know, like. So where do you think, what is the lacking points? Why not we are being able to focus on education, which is the basic right? Why we are not being able to protect the right of education to every other kid, not of only Nepal? Yeah, so Nepal, by the way, we're doing awesome. Like literacy rate, I mean, like let's cheer for Nepal. Our literacy rate is definitely like, it's like it's going through the roof. That's why I love working here. Look at reforestation. Look at how we're cleaning up the environment. I mean, yes, we have a long way to go, but as Nepali people and as an outsider, I'm a guest. It's my home, but I'm a guest. Like, we really do have to stay focused on the champions and these UN SDGs that we're hitting. When you look at motherhood, maternity, when you look at early childhood outcomes, when you look at retention, we are going up. So at this point for Nepal, I would say, we need to focus on what's working and make investments in what's working. Where are we having impact? Continue to capacity build on those impacts. Now, for the rest of the world, Blink Now has also become a model. And so we are sharing our Futures program with, I was just on a call with Guatemala. And so we have a Guatemalan organization who has similar issues with food and growth and mountainous territory, learning from us in Sirket. Who would have thought? And you know, we're in the African continent, which is also really struggling at the moment. We're advising, we're sharing our program guides, we're really making an impact globally. In the Middle East, we have partners. So I think we just got to keep going and keep doing what's working for us. And education works. We're getting distracted by all the nonsense. Yes, very true. But we know what works. Loving children, prioritizing children
works every time. A child that is raised with love and investment and education, they're going to be fine. They do the rest. Right. And so we just got to quiet the noise, quiet all the other stuff, and just hone in on education and children. Right. Wow, I think that's so wonderful. But while you were even sharing this, I got like goosebumps that yes, we are like getting better, and how it's, and as you just mentioned about you being the guest, I don't think so you are the guest anymore. You are as much as Nepali, as much as we are. I think a language or the country. CNN hero contest where every Nepali was for you. So I think that's the love, and that is the blessing, and that's the respect and honor that everyone has for you. So you are like Hamro Didi Baini, you're like our Didi. So Maggie, there are lots of people like you who wants to do something, make an impact by working in education or maybe be in any field. What would be your advices to the philanthropists who want to do something, who want to achieve something, who want to give back to the community? What would be your advice to them? Start right now, start where we are, start with what we have. What are we buying? Where are we buying from? Are we buying made in Nepal goods? Are we investing in our local communities, in our local shops, in our local businesses? Are we creating opportunities and jobs within this country? Are we incentivizing our youth to actually stay here? Or are we giving them the impossible decision that they have to leave and earn? So just let's start here. Let's start where, you know, our taxpayer dollars go to building our education systems. They need to become the heartbeat of our communities, not neglected places off in the corners where we don't go, we don't engage. We should all be engaged in our community schools. Yes, we should all be there. We could be mentors, we can be teachers, we can be advisors, we can be volunteers, we can help connect them to water, like simple things. And so I just say everybody can do something. Become a Didi to another child. If every person that had the capacity financially or just time-wise to give back to one child, we could fix this thing. This is a small country. We can fix this place. And stay hopeful. We cannot give up and abandon because we're going through a challenging time. Exactly. We just have to stay hopeful. It's one child at a time. It's a vision, and change is possible. Change is possible. We're going to get there. And I think it's all about working together and taking education like really, really seriously, because with time what we feel is we really want to bound ourselves with the problems, but then I think youth are solution makers as well, and that is what we youth should be learning from journey like you. What you have make an impact is something, a learning thing that maybe not in Karnali, but maybe somewhere else also we can make similar kind of impact, and that's what we need to learn. It's all about having that constant growth, and that's what definitely we have learned from your journey. So thank you so much, Maggie, for your amazing time. Right, Sneha? Very true. We are really very grateful and thankful. We really had good time. Thank you for your time and for this wonderful conversation. Thank you. Thank you. र आजको गुड मर्निङ नेपालमा हामीले निकै विशेष कुरा गर्यौं। समग्रमा शिक्षा प्रणाली सँगसँगै कस्तो खालको शिक्षाको आवश्यकता अब छ र कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ र त्यस सँगसँगै बालबालिकालाई चाहिने कुरा के हो। थोरै माया, थोरै हेरचाह, अलिकति शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता र बाँकी त उनीहरूले आफै गरिहाल्छन् होइन। र यही कुराकानीसँगै अब आजको ह्यापी फ्राइडे, गुड फ्राइडे वाला एपिसोड हामीले सक्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। भोलि शनिबार, भोलि एक दिन हामी बिदा लिन्छौँ। भोलि तपाईहरुको टेलिभिजन स्क्रिनमा गुड मर्निङ नेपाल आउँदैन, तर केही छैन, अर्को साता हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ यस्तै रमाइलो कुराकानीका साथ, केही जानकारीका साथ, केही रोचक प्रसङ्गका साथ। तबसम्मका लागि गुड मर्निङ नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरु भने कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। तपाईहरुको दिन, यो समय शुभ बितोस्। नमस्ते, शुभ दिन।